Okay, we're getting started again. We're going to continue on looking at the maps. Vamos a continuar mirando los mapas. And I'm going to sit down now. ¿Es this recording? Yeah, it's recording. Ok, yo me voy a sentar. I'm going to sit down if you don't mind. Because No he's les sitting importa, down. porque él está sentado. This way I don't hurt my back Y so. así no me duele la espalda. We're going to be looking, we're still continuing with these maps. Estamos continuando con estos mapas. This is the correct map that you need to look at. Ese es el mapa correcto que hay que mirar. But let's look at some numbers. Pero miremos algunos números. Because look at the numbers. Mira los números. Look at the larger circle. So Mira el that círculo shows más you grande. that if you take Middle Eastern and North Africa, you only get 317 Si million, tomas el Medio Oriente y el Norte de África, tienes 317 almost a millones. billion in the Asia. Y casi 1.000 millones en There are almost as Asia. many Muslims in Africa as the entire Middle East. Y hay casi la misma cantidad de muslims en Sub-Sahara África que en todo el Medio Oriente. So you can see this is what missions need to be looking at. Y esto es lo que las misiones tienen que estar mirando. If you want to look at country by Y si lo country, quieres ver país por país, here, let's just take a look. Look at this. miremos entonces. Those are the four countries that Esos are son the los four 4 largest. países que son los más grandes. They're nowhere near the Middle East. No están cerca del Medio Oriente. And you also have Turkey, Iran, and Y Nigeria, Turquía, Irán y Nigeria, which are not Arabic que speaking as no well, hablan árabe tampoco, which are right behind. y están ahí cerca. So we're going to have to retool. Entonces tenemos que Here's another tener nuevas example. herramientas. Aquí hay otro ejemplo. Now look at this is a pie graph. Aquí, mira este gráfico. Well, it's obviously where the majority of Muslims are. Obviamente es donde están la mayoría de los They're in the musulmanes. red area. Están en la zona roja. Much more aggressive Islam. En un Islam mucho más agresivo. These are the Muslims that are actually attacking Christianity. Pero esos son los que están atacando a la fe cristiana. Sorry, it's Pakistan in that red area. Pakistan should be in that. You're right. Pakistán debería estar ahí. No I está. don't know why they left it No out. sé por qué no lo dejaron. Now, what's fascinating? Lo que es fascinante, For 25 years, por 25 años, every Sunday, todos los domingos, I was at Speaker's Corner, estuve en la esquina del orador. and London is a magnet for Y Muslims Londres es un magneto para musulmanes. because of what I said Por lo que earlier. dije antes. Because the Muslims have no restrictions when Porque they los come to musulmanes no London. tienen restricciones cuando vengan a And Londres. of course, they like to come and be educated. Y in por England. supuesto les gusta recibir educación en Inglaterra. They come by their hundreds and Y thousands, vienen por cientos de miles. and they always come to Speaker's Corner Y siempre vienen a la esquina del orador. because they come from oral societies. Porque vienen de sociedades And they've heard orales. about Speaker's Y han Corner. escuchado de la esquina del orador. When the smartphones started being Y introduced, cuando los teléfonos móviles smart Apple's iPhone, de Apple, el iPhone, it changed everything. cambió todo. Because now they could bring their iPhones, Porque ahora pueden intentar sus Film it. iPhones, pueden and filmarlo. then when the internet was Y cuando el introduced, internet se presentó, they could then upload them ellos onto lo the pueden internet. poner todos en internet. They do that every Y Sunday. lo hacen todos los domingos. Speaker's Corner only exists on Sundays. Solo existe los domingos. The reason Aquí lo- why. Por la razón. It's where they did the executions Es porque ahí hacían las every ejecuciones. Sunday. Todos los domingos. And before the prisoners were Y executed, antes que mataban a los prisioneros, they were given their last le defense. daban su última defensa. So they could get up on a Y soapbox se podían parar sobre una caja and try to defend y what they had tratar de done. defender lo que habían It hecho. never worked. Y nunca funcionó. They still got executed. Igual los ejecutaban. But that's where that term is, get off your soapbox. Pero ahí es donde está la frase en inglés, bájate la caja, pero no la That's from traduce. Speaker's Corner. No se traduce al Now, español. we don't use soapboxes anymore. No, and it doesn't translate Spanish anyway. We now use these kitchen Ahora ladders usamos estas pequeñas, just to get our head above. estas pequeñas calderas de But we cocina. can pretty much know who's going to be there. Pero sabemos quién va a estar ahí, más o menos. What tends to happen, Lo que tiende a pasar, Muslims come from all over the world. los musulmanes vienen de todo el mundo. You'll be talking to this Va a Muslim. estar hablando con este musulmán. This Muslim will be Y este from musulmán será North Africa. del norte de África. All they want to talk about is France, Solo quieren hablar de the Francia colonial y experience, la experiencia colonial. how they hate Y colonialism. cómo odian el colonialismo. They only want to talk Solo politics, pueden hablar de política, not theology. no teología. You talk from someone from the Middle East, Si habla de Medio Oriente, they just want to talk about Bush or Trump quieren hablar de Bush y Trump or Biden. o Biden. They only want to talk Solo politics. quieren hablar de política. And the reason is very simple. La razón es muy simple. Why would they talk theology? ¿Por qué quieren hablar de teología? Christians don't even appear on the radar Los there. cristianos no están en el radar en el They Medio are Oriente. so few. Hay tan pocos cristianos. They are not a threat. No son un reto The para threat ellos. for the Middle Easterners El reto para el Medio Oriente is Israel. es Israel. So they always want to talk about Israel Siempre quieren hablar de Israel and Palestine. y Palestina. I don't want to talk about Yo no Israel. quiero hablar de Israel o Palestina. I don't care diddly squat about No me Palestine. interesa nada acerca de And I Palestina. certainly don't want to talk about Trump Y or no quiero about hablar de Biden Trump or o about Biden Bush o Bush or about Johnson or o anybody else. Johnson o quien sea. So
it's obvious that they do not even know that there is a problem with the Y Trinity. es obvio que ellos no saben que hay un problema con la Trinidad. They've never heard about Jesus as God. Ellos nunca han escuchado que Jesús They've es never heard Dios. about our scriptures. Nunca han escuchado de nuestras So escrituras. these questions Entonces, don't come estas up. preguntas no in se their aparecen parts. en sus partes. If I have a North African, or not, sorry, if I have a Turk, Si tengo a alguien de Turquía, they love to come down and engage. le encanta venir y hablar. I ask them, you must be a Muslim? Yo digo, ¿debes ser musulmán? Yes, I'm a Muslim. Sí, soy musulmán. So what does that mean? ¿Y eso qué significa? And they just go blank. Y ellos no dicen nada. Most of the Turks I've met, Los turcos que me he I have encontrado, to teach them what Islam yo tengo que believes enseñarles lo que el Islam cree before I can even engage with antes de them. que pueda hablar con ellos. They don't know anything about Ellos no Islam. saben nada acerca del Islam. Oh, they may know the 5 Ellos saben las practices. 5 prácticas, Some may know the 6 beliefs. algunos saben las 6 But it is creencias, that thin. pero es muy It's a poco veneer. lo que saben, es It's una not really cubierta deep. lo que saben, no hay nada profundo. And most of the Turks I Y meet la mayoría de los turcos que are very conozco secular. son muy seculares. They enjoy more the movies, the Les dance, gusta the más music, la película, la música, la danza, la música. not theology. No les gusta la teología. When somebody from Pero India or alguien de Pakistan or India, Pakistán o Bangladesh Bangladesh starts to engage with me, empieza a hablar conmigo I take a deep breath. y yo tomo Now I know respiro I'm going to hondo, have a porque theological sé que tengo una conversation. discusión And teológica. they are the ones that come with their Bibles. Y ellos saben, son los que vienen con la Biblia. They never have Qurans in their hands. Nunca tienen el Corán en la mano. Why do you think they don't have Qurans in their ¿Por qué no hands? tienen el Corán en la Why mano? would you guess? Se lo saben. Se lo They saben. memorized it. Okay, but that's not the reason, because most of them have not memorized it. Porque van a debatir contra la Biblia. Because they're going to debate against the Bible. True, okay, but Sí. why do they never come with Qurans? ¿Por There's qué two nunca reasons. vienen? Hay 2 razones. The first reason La is primera razón es the Quran can only be read in el Arabic. Corán solo puede ser leído en árabe. None of these guys and gals speak Y esta Arabic. gente no habla árabe. And they would not come with a Y translation. no van a venir con una traducción. It's no longer the Quran. Porque ya no es el Corán. These translations Estas traducciones are really for tourists. son para turistas. They're for us. Son para nosotros. You rarely find a Muslim that's- Raramente vas a ver un actually musulmán read the que Quran. realmente ha leído el Corán. because you're not supposed to read it No se supone que debes leerlo to understand para it entenderlo. for one very simple Por reason. una razón muy simple. Have you read it ¿Lo has leído in Spanish? en español? Did it make sense to ¿Te you? hace sentido? No. No. Not even to the scholars. No, para los estudiosos tampoco. 25% of the Quran makes no 25% sense. del Corán no tiene ningún Even to sentido. the scholars. Aún para los estudiosos. You find there story Vas after a encontrar story after historia tras story. historia tras historia. They don't flow one Que from no another. fluyen de uno al otro. Stories don't begin. Las historias no comienzan. Stories Las don't historias no end. terminan. There's no transitional No hay phrases transición de to help frases you from story to para story. historia de historia. They jump all over the Saltan place, de todas partes, which suggests que sugiere they have been borrowed. que han sido prestadas. That's exactly Y eso es exactamente what has happened. lo que ha pasado. We'll talk more about that Vamos a hablar tomorrow. un poco más acerca de eso mañana, So, el miércoles. and you're not even going to be Y here. no vas a estar aquí. So, here's the problem. Y aquí está el problema. When you look at the Quran, Cuando mires el Corán, if you can't even understand it to begin with, si no lo puedes entender para comenzar, if the only reason you're supposed to even look at the la Quran única razón que quieres mirar el Corán is to memorize es para it memorizarlo in Arabic, en árabe, a language you don't en even un idioma que ni understand. siquiera entiendes. Even the Arabs don't understand Aún the los Arabic árabes no entienden el árabe. because it Porque is archaic es Arabic. árabe antiguo. It is the Qurayshi Es Arabic, el árabe Qureshi, whatever that means. lo que significa eso. We don't even know what that means today. No sabemos lo que significa eso el día de But hoy. it's an Arabic that's not modern standard Arabic, Es un árabe que no es moderno. similar to our Koinonia Greek. Es como el koino griego. When you ask a Greek person to read our Bible in Cuando le Greek, pides a un griego que lea la Biblia en they may griego, understand about 70% van a of entender it. un 70% Same thing solamente. in Arabic. Igual en la So it's not a book that you read to understand. Entonces no es un libro que lees para entender. It's a book that you read to memorize. Es un libro que lees para memorizar. And why do you memorize ¿Y it? por qué lo memorizas? Baraka, 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 baraka. Por el barca. There's only one reason Hay una razón to receive blessing, para recibir bendición, to work off your salvation. para trabajar sobre tu So salvación. why in the world would you waste time trying to ¿Y por understand qué it? vas a perder tiempo tratando So de you can see entenderlo? why they never have Qurans in their hand. ¿Sabes por qué no tienen Corán en la mano? So therefore they come with Bibles in their hands. Por lo tanto tienen las Biblias en las English. manos. En inglés Or Spanish, o español, with little post-it notes, con diferentes notas, all attacking todas Christianity. atacando a la fe cristiana. Where do they get all this information? ¿Dónde encuentran esta información? From the internet. Del internet. Who do they get them from? ¿De dónde lo sacan? Zakir Naik, Shabir Ali, Adnan Rashid, Mansour Ahmad. De Beatles.
These are the biggest names in Esos son los nombres Islamic más grandes polemics. en la polémica islámica. They're household names. Son nombres que la gente conoce en las casas. You've not heard them because Ustedes you're no not lo involved in conocen polemics. porque no están involucrados en You're not polémica. talking to Muslims face to No están face. hablando con musulmanes cara a cara. But you go to any country, Pero si vas a cualquier país, even here in Spain, aún España, and you just say those names: y dice estos nombres: Shabir Ali, Shabir Ali, Anand Rashid, Adnan Rashid, Zakir Naik, Zakir Naik, Mansur Ahmad, Mansur Ahmed, Ahmad Didat. Ahmed Didat. Put those names down. Escribe esos nombres. All the Muslims, it doesn't matter what Todos los country, will have musulmanes heard those han names. escuchado esos nombres. They only speak in Y solo hablan en English. inglés. They always are attacking Y siempre uniquely están atacando Christianity. únicamente a la fe cristiana. They don't waste their time Y attacking the no West. pierden tiempo atacando Not al like the occidente. Arabs. O a los They árabes. know that they don't care. They don't really think the threat for Islam is political. No creen que el reto a Islam es político. They know that the biggest threat to Islam Ellos saben que el mayor reto para el is Islam theological. es teológico. We are their Nosotros biggest somos threat su mayor reto. because of what we believe, Porque por lo que creemos, who we are, por quienes somos, what we serve, por quien servimos and how it contradicts in every major point y cómo tienen una contradicción en cada punto Islam. el Islam. Even the Quran is aware of that. Aún el Corán sabe de eso. That's why the Quran has verse after verse after verse Por eso el Corán tiene verso tras verso tras verso, attacking our Lord, atacando a nuestro Señor, His divinity, su divinidad. in chapter 4, En verse el capítulo 171, 4, verso 171. in chapter 5, En verse capítulo 72, 5, 72, 75, 75, verses 116, Verso 1, in chapter 6, verse 106. 101. En capítulo 6, Oh, it verso just goes on and 101, on and on una and y on. otra y otra. You can see there are hundreds of verses Pueden attacking ver que hay us. cientos de versos que nos atacan In a the nosotros. Quran. En el Corán. Why? ¿Por qué? Wait till tomorrow. Espera hasta mañana. We'll explain it. Lo I'm explicaré sorry. mañana, lo siento. I'm sorry. La sal. You'll see why. Van a ver, Because what we're going to see porque lo que vamos a is ver that Islam was created es que el Islam fue as a creado rejection of Jesus como Christ. un It rechazo de was Jesucristo. created as a rejection of His divinity. Fue creado como rechazo de su It was divinidad. created as a rejection of the Trinity. Fue creado como un rechazo de la It was Trinidad. created as a rejection of the Son of God. Fue creado como un rechazo del Hijo de Dios. Those are the four reasons Islam was Esas son las created. 4 razones por las cuales To fue attack creado our Lord el Islam, Jesus. para atacar a nuestro Señor And Jesús. wait till you see how they did Y it. espera a ver cómo lo hicieron. But that's understandable then why Muslims are still carrying on that same Y por eso work. se entiende que los musulmanes siguen trabajando ese mismo trabajo. See, the Asians Los asiáticos have read the Quran han leído el Corán in their own en language. su propio idioma. They know exactly what the Quran Ellos says. saben lo que el Corán dice. And the most radical Muslims, Y los musulmanes más they radicales do have the Quran. sí tienen el Corán. And they are the ones Y ellos that I started working with son in aquellos que empecé a 1992. trabajar con ellos en And I have 1992. been working with radical Muslims for almost 30 years Y he estado now. trabajando con musulmanes radicales por They casi 30 are años. my favorite. Esos son mis favoritos. Because they're just like me. Porque son como yo, They're just like you. son como ustedes. They go to the Quran like we go to the Bible. Ellos van al Corán como nosotros vamos a la Biblia. They go to also the theologies and the Ellos van a las philosophies teologías, a las as filosofías we go to como our nosotros vamos a nuestros theologians and our y a philosophers. nuestros filósofos. They go to the Ellos commentaries van a los comentarios like we go to the como nosotros vamos a commentaries. los So comentarios. they go to the tafsirs, Ellos van al tafsir, we go to our nosotros commentaries. vamos a nuestros comentarios. They go to the biography of Muhammad Ellos van a la biografía de like we Mohammed. go to the biography of Jesus. Yo voy a la biografía de Jesús. Matthew, Mark, Luke, and John. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. So you can see we're very Entonces, much like the somos radical muy Muslims. similares a los I musulmanes like to use the word radicales. radical Me gusta usar la palabra radical because radical really is the best word to porque define them. radical es la mejor palabra para definirlos. A radical number Un número radical is a root number. es un número de raíz. A radical Muslim, Un musulmán Goes to radical the root. va a las raíces. and where's the root? ¿Dónde están las raíces? This book En ese libro. and one man. Y un hombre. They go to one book and one man. Van a un libro y a un hombre. We are radical as well. Nosotros somos radicales As también. evangelical Christians, Como cristianos we evangélicos, go to another book, vamos a otro libro another man, y a otro hombre. a bigger book, Un libro más a grande. better book, Un mejor a libro. bigger man, Un hombre más a grande. better man. Un mejor hombre. So you can see why we are Y very much así vemos like them. que somos muy similar a We ellos. start from the same paradigm. Empezamos del mismo paradigma. And this is why I Y take por a eso deep yo breath. tomo un gran respiro. Whenever I get somebody from here, Cuando me encuentro con alguien de aquí, I know I'm going to have yo a real sé battle. que voy a tener una batalla. And they are the most fun.
Y ellos son los más divertidos. because they can go for hours. Porque ellos pueden debatir por horas. Hopeless arguments. Argumentos But at least terribles. they're arguing. Pero están tremendo And they always want to argumentando. argue about two Y things. siempre quieren discutir dos cosas. Jesus Jesús and our Bible. y nuestra Biblia. The book of the man, the book of the man. the El book of libro the y man. el hombre. Y el libro del hombre. What lovely guys and gals. Qué no, gente tan preciosa. 'Cause isn't that what we want to argue Porque about? eso es lo que nosotros queremos discutir. Jesus Jesús and the Bible. y el libro. Now, when you continue on, Y cuando seguimos, they are considered to be the fastest growing group in the world. se les considera el grupo creciente mayor del mundo. By 2060, Para el 2060 they will have gained by 70%. habrán crecido 70%. Christians will have gained by Los 34%. cristianos 34%, Hindus by los hindúes 27%, Buddhists will have los lost. budistas han perdido So gente. there's going to be a 32% overall global population Entonces va a growth. haber un crecimiento del 32% de la población. Islam is going to double that. E Islam va a ser doble de eso. That's why we need to take Islam. Por eso tenemos que tomar seriously. al Islam en serio. They are by far going to be Ellos van the a ser quickest and the fastest la religion. religión que crece más rápido. El Islam como tal da fondos para evangelizar. Does ellos, Islam give funds sus misiones, to evangelize their mission, to do dawah? Yes, Sí. but that's not how they grow. Pero así no es como crecen. They do not grow by Ellos no evangelism. crecen por evangelismo. We do. Nosotros crecemos por evangelismo. They grow by birth rate. Ellos crecen por nacimiento. They have bigger Ellos tienen families. familias más grandes. If you go to Si tú Britain, vas a Inglaterra, the average woman la mujer has promedio tiene más o menos 2.8 children. 2.8 niños. Don't ask me how she does. No sé cómo lo logra. The average Muslim woman La mujer musulmana has tiene 4.2, 4.2, almost double the casi national el doble average. del promedio And this anual. is the case all Y over este the es el caso Muslim por world. todo el mundo musulmán. Muslims have much bigger families Los musulmanes tienen familias más grandes because they have polygamy. porque tienen poligamia. So man can have up to 4 wives. El hombre puede tener hasta 4 esposas. When we were in Senegal, En Senegal it was not rare to find a man no era raro ver a un hombre who had more than one que wife tenía más de una esposa and had upwards of 40 or 50 children. y tenía 40 o 50 niños. And that's why they are Y growing por eso much están faster. creciendo muchísimo más So rápido. it's not by conversion Y no growth. es por conversión. When you look at conversion Cuando growth, ves el crecimiento de conversión, Christianity is la by fe cristiana es far mucho the más, most successful. tiene mucho mayor éxito. We have a 5% Tenemos un conversion growth. 5% de crecimiento de conversión. Islam has a 2.5%. Islam tiene un 2.5% However, crecimiento de conversión. Sin embargo, Our converts last nuestros los que se convierten continue to remain Christians. continúan siendo cristianos. Islamic Los converts islámicos usually last 3 years, generalmente duran 3 años, especially here in the West. especialmente en el occidente. And the reason is very Y la simple. razón es muy simple. Look, we were just in El Salvador. Estábamos en El Salvador, Emerson Bukele, Emerson Bukele, the brother of the el president, hermano del presidente, gives out presents empieza a dar regalos all over El por todo Salvador. El Salvador. Gives how much meat does he ¿Cuánta give? carne da? Like 10 pounds. 10 pounds of 5 meat, kilos de carne, free. gratis. And then he has those bags of Y all después those. tiene las bolsas With the sign of Islam. con la señal de Islam That they care about people. que cuidan de gente. All donated by oil Todos money donados por from dinero Qatar de or Qatar o Bahrain or Bahrain Saudi Arabia o Arabia or Saudita United Arab o Emirates. Árabes All Unidos. from oil. Todo petrol money. de países con petróleo. No, that only lasts so long. Ahora eso solo va a durar cierta cantidad de tiempo. And you can only give gifts Y for solo so puedes long. dar regalos por cierto After a tiempo. while, Después de un tiempo, they're going to feel special to la gente begin va a with. sentir especial para But comenzar, as they're going on and getting pero more mientras se converts, reciben más what convertidos, happens to you? ¿qué pasa contigo? You haven't had a better life. No has tenido una mejor vida, You suddenly realize de pronto everything te is das rules and cuenta que todos regulations. son reglas y reglamentos. You women have to Tus cover up, mujeres tienen que cubrirse, stay behind your tienen que men. quedarse detrás de los They hombres. can beat you. Los hombres te pueden You pegar, can't complain. no puedes quejarte. It's not a very good life. No es una buena vida. Islam is its own worst advertisement. Islam es su peor comercial. When Islam is practiced, Cuando el Islam se practica, as the Quran como says it's dice el to, Corán, or as the traditions o say, como dicen las tradiciones, it is the most irrelevant religion es on la earth. religión más irrelevante en la tierra. You can see why. It Lo just puedes ver. it is not able to keep up with, No puede llegar with al Christianity. crecimiento de lo que está pasando con la fe Christianity, on cristiana. the other La hand, fe cristiana, por otro lado, when we have converts, cuando la gente se entrega a Cristo, sociologically speaking, sociológicamente, there is a name that they give to Hay- converts from hay Christianity. un nombre que dan a convertidos a la It's fe called cristiana, redemption and lift. que se llama redención y levante. This is a sociological
what's the word, category. Es una categoría sociológica. If you study Si sociology, estudias sociología, they say this is unique to eso Christianity. es único para la fe cristiana. When people Cuando are la converted gente into se convierte Christianity en la fe cristiana, from animism de animismo, or Hinduism, de hinduismo, Islam, de islam or any ism, o cualquier ismo, they tend to suddenly their lives start to change. su vida tiende a cambiar. They become more honest. Son más honestos. They realize that God now is looking at Se them. dan cuenta que Dios los está mirando. It's now become a vertical Ahora morality. es una moralidad vertical Rather than a en vez de horizontal. una moralidad horizontal. And now they realize Y ahora se dan cuenta that there are precepts that they follow, que hay preceptos que tienen que but seguir, not rules and pero regulations. no reglas y reglamentos. There are precepts that can be used and contextualized in each culture. Hay preceptos que pueden usarse y contextualizarse en diferentes As they contextos. become more honest, Ellos son más honestos, they are better in business, son mejores en negocios, they are more trustworthy, tienen más confiables, their families see that they've changed, su familia ven que han they cambiado, realize there's something that's different about se dan Abdul. cuenta que hay algo diferente de Abdul. He is more pleasant, Ahora es más he placentero, doesn't argue as much, ya no discute tanto, he is more honest, ya es más honesto, he's getting better jobs. él tiene mejor trabajos. They then want to know what's going Ellos on. empiezan a querer saber qué pasa. They then are converted, Ellos quieren convertirse. and this starts to lift. Y esto empieza a crecer. It starts to affect the family Esto empieza a first, afectar a la familia primero, then it affects the y después community, afecta a la comunidad, which then affects y the después larger society. afecta a la sociedad. Let me más give you an grande. example. Y les doy un ejemplo. We saw this firsthand in Senegal. Nosotros vimos esta primera vez en Senegal. 97% of the population 97% de la población is Islamic. es islámica, Only 2% solo el 2% is Catholic, es católica and the other is animistic. y el otro es animista. Whenever you go into a village, Y cuando sea que vas a un pueblo, anywhere in en Senegal, cualquier parte de Senegal, they always have pinch me's. siempre tienen Pinch pinch me's means a que discussion son place. lugares de It's discusiones. usually under a big tree Es generalmente bajo un árbol grande, where there's shade. donde hay sombra. That's where the wise Y ahí es old donde men la go. gente vieja, After you sabia, va. become 40 years old, Después que llegas a los 40 you años, then retire. ya puedes retirar. You let the younger family. Deja que los jóvenes, That's why you have many y por children. eso tienen muchos niños. The more children, Lo más the niños, more workers, lo más the obreros, quicker you can retire. lo más rápido puedes retirarte. And so then you spend Y your whole después time pasas todo el tiempo talking theology. hablando teología. And this is all over Senegal. Y esto es lo que pasa por todo Senegal. When you go to a Muslim village, Cuando vas a un pueblo musulmán, you can see that there have been dispensaries built, schools ves built, que hay colegios, hay tiendas, and you can see immediately that there are problems with the buildings. y puedes ver inmediatamente que hay problemas con los The roofs edificios. are missing. ¿What's missing? The roofs are missing No hay techos en because ciertos the lugares, Muslims have sold them to get money. porque los musulmanes los han vendido para sacar dinero. The neem trees that are used to stop the desert, neem trees that are from India, Los árboles que traen de India, neem, que lo usan para parar, whose roots go straight que down. tienen unas raíces que van profundas. And see, our table in Senegal is 400 meters down. En Senegal el agua está a 400 metros bajo It's la all tierra. desert now. Todo es desierto ahora. And the neem tree is Y the el only tree neem tree, el árbol, that can find the es el water. único que puede encontrar el But you agua. have to water the tree Pero tienes que darle agua to get it going. para que empiece. In all the Muslim Y villages, todos los pueblos musulmanes, the neem trees are all dead. los árboles neem están muertos. Right next door is a Catholic Y village. junto hay una You drive pueblo into the Catholic católico. village. Llegas al pueblo católico, The dispensaries are full. que todo está lleno en las The roofs are tiendas. there. Los techos están ahí. There's water Hay agua, because they get it from their wells. porque lo sacan de sus pozos. There's neem trees Hay everywhere. árboles por todas The partes. neem trees are full, Los neem trees están llenos, which stops the wind, que para el viento, which means you can have vegetable que gardens. puedes tener jardines con verduras. It's almost like night and day Es between como a Catholic village día y noche con un pueblo católico and a Muslim y un pueblo village. musulmán. This is an example of redemption. Esa es and la death. diferencia de redención y crecimiento. It has become such a problem Y es un problema tan grande that in almost all your major que en corporations todas las corporaciones, in Dakar, the en capital, Dakar, la capital, whenever they advertise for a cuando treasurer, piden un tesorero, they only want Catholics solo quieren católicos to be in charge of the para estar a finances cargo de las finanzas. because they can't trust the Porque no Muslims. pueden confiar en los musulmanes. Because the Muslims will give their money to all Porque their los family. musulmanes van a darle el dinero a toda la familia. The Catholics, Los however, católicos, sin know that embargo, God's looking at saben que them. Dios los está mirando. They know that if they give their money, they have to pay Y a ellos piece saben of que si God. ellos roban el dinero, tienen que That's why pagarlo they're a the Dios. most trustworthy. Y ellos son los Now, más I'm being very confiados. simplistic, Eso es obviously. muy simplístico, obviamente.
Here's what's interesting. Aquí es lo que está We interesante. only have one railway Solo tenemos un carril de trenes that still exists Ferrocarril today que funciona. that goes to Bamako and goes on que va de Bamako a up to otros lugares, Chad and all the a rest, Chad y otros países, built by the French. construido por los franceses. The only people that are considered to, that they allow to be engineers Los únicos que permiten ser ingenieros are Catholic son engineers. católicos. They don't allow Muslim engineers. No permiten a los musulmanes. Why? ¿Por qué? Because the Muslim when it comes Porque to Ramadan el musulmán cuando llega a and Ramadán they start doing the fast empieza a hacer el ayuno in the daytime, durante el día, they're not eating, no comen, they're not drinking, no beben, they have accident after accident tienen after accidente accident. tras accidente The tras same with the accidente. taxi drivers. Igual con los taxistas. During the time of Ramadan, En Ramadán you always ask, siempre are you a Catholic ¿eres driver católico or a Muslim o eres driver? musulmán? They only choose the Catholic Solo drivers. eligen a los So católicos. we saw this firsthand. Y esto lo vimos Whenever we would be stopped cuando nos paraban by the gendarmerie, por, which would be the por los policías national del police, gendarmerie, when they would stop us los gendarmes, on all of our carte gris, which would be the gray card, which is our identity cards, en nuestra tarjeta gris que es de identidad, we had missionary written there. decía misionero. As soon as the police saw we were missionary, Cuando la policía decía que éramos misioneros, they let us go nos dejaban pasar. because they know we don't pay bribes. Porque sabían que no íbamos a darles All dinero. the Muslims pay bribes, Pero los musulmanes, but not the pero Catholics, no los católicos, not the y no Protestants, los protestantes, not the y missionaries. no los misioneros. We had made such an impression Habíamos hecho una tal impresión that even the Muslims, all the Muslims, que said, aún los musulmanes there's a complete difference between the Christians and the decían Muslims. que había una gran diferencia entre los So, cristianos y los musulmanes. that was what we saw with this redemption in Lift. Y eso es lo que vimos con la redención y ese crecimiento. Now, that's one reason why, when you convert in Christianity, Es una razón cuando te conviertes al cristianismo. they stay La gente Christians se queda con because their cristianos lives change. porque su vida ha They cambiado. become better. Son Their mejoran. families see it. Su familia lo The ve. community sees La it. comunidad lo ve. Not only the community, Y no the solo la outside comunidad, world sees sino el it. mundo de afuera lo ve. Even the Muslims know Aún los it. musulmanes lo The saben. Muslims will say, Los musulmanes dirán, it's only the Christians solo we es los trust. cristianos que confiamos. So our biggest stores in Entonces, Senegal en nuestras tiendas más grandes de Senegal, are all controlled todos son controlados by the Lebanese, por los lebaneses. but not the Muslim Pero no los Lebanese. musulmanes lebaneses, The Christian sino los Lebanese. cristianos lebaneses. Why have they become the ¿Por biggest? qué han sido los más grandes? Because the Senegalese only trust them Porque los senegaleses solo le with confían credit. con crédito. And that's why they have Y now, por eso industrially, they have ahora now dominated the industrialmente industry. han dominado las industrias de So you can see Senegal. why, in just a simple example like the one country. Y por eso un ejemplo de un país. Now, nonetheless, Sin embargo, Islam is still growing. el Islam aún está So that creciendo. if you look at these statistics, Entonces, si miras esas estadísticas, this is the projected change. este es el cambio proyectado. And when you look at this, Y cuando lo miras, the number of people, Christians, la cantidad de gente by 2060, para 2016 they will surpass us. van a pasarnos. There you can see the global Y ahí puedes population. ver la población global. Here you can see the number of people. Aquí puedes ver el número de The gente percentage of change on the y el right, porcentaje de cambio de la the derecha full growth on the left. y el crecimiento en la We will izquierda. now then become the minority religion on earth. Nosotros nos convertiremos en la fe minoría de la tierra. Es importante, Jay, It's important, Jay, señalar to say que el Dr. Winter fue muy that Dr. Winters, él insistió he insisted que hay que usar también la estadística That del we- crecimiento evangélico that we need to use the sacado del statistics crecimiento of cristiano. evangelical growth Porque cuando outside of the se Christian growth. toma el crecimiento when we take the evangélico, evangelical growth, el cuadro por lo menos evangélico The evangelical es growth bastante más at rápido least is a que el bigger promedio de growth los than the cristianos. average. There is a Christian. famous Sin study. embargo, en América Latina está bajando. However, in Latin America, it's Randy, not growing. exactly. Exactamente. This has been done. Esto se ha hecho. Dr. Robert Woodbury, Dr. Robert Woodbury, the son of Dudley Woodbury, el hijo de Dudley did his Woodbury, doctoral thesis just on your su question. tema doctoral es sobre esa pregunta. I can give it to you Yo if se lo you puedo want me to dar give si it to quieres you. que se lo dé. His whole doctoral Su thesis tema looks at this doctoral question. mira esta pregunta. Right off the top of my head, Por favor. he started about 20 Él years empezó ago. hace 20 años. He noticed when he looked at different countries in Yo cuando vio a Africa, diferentes países en África, there was such a difference que había una between gran diferencia entre French Africa el África francesa and British y Africa. África británica. Two countries, Dos países, Togo, Togo, French, francés Ghana, y Ghana, English, inglés. right next to each other. Y son vecinos. Same ethnic La culture, misma cultura étnica, same history, la misma historia even the same y language, aún el mismo idioma, same weather. el mismo clima. You can't blame it on No any puede culpar factor, ninguno de los factores. but one was French, Pero uno es en francés, which is Catholic, que es católico, and one was English, y otro es inglés, which is Protestant. el cual es protestante.
Now, when you look Ahora, to cuando miras Togo today, a Togo el día de we hoy, were just there a year and y a half ago. estuvimos ahí hace un año y medio, Everything's in French, todo está en francés. so we had to move into Entonces French. teníamos que meternos al francés. No bookstores, No habían libros, bibliotecas, librerías, no libraries. no habían bibliotecas. There were, but very small. Habían, pero muy pequeñas. Up in the north, that's En el where the norte, biggest ones were. ahí Those estaban were las más grandes. all Islamic Y books. todos libros islámicos. The universities, Las universidades absolutely hopeless. son terribles You don't see very good y hospitals. no hay buenos The hospitales. what they call the quality of life La index calidad de vida is one of the worst in es uno de Togo. los peores en Togo. Right next door, Pero junto with exact same con history, la misma historia, climate, clima, ethnic group, grupos étnicos, Ghana is one of the most Ghana, thriving que es uno de countries in los Africa. mejores países crecientes de África. What is the difference? And he wanted to find what is ¿Y the cuál es la difference. diferencia? ¿Por qué Ghana gana? Ghana has great universities. Ghana tiene buenas universidades Many of our Ghanaians in y Britain muchos de los ghaneanos send their en kids Gran to Bretaña universities in los Ghana envían a la universidad en because Ghana they're even better than the ones in porque son Britain. mejores que los de Inglaterra. They have full libraries, Tienen bibliotecas llenas, full bookstores, librerías llenas, thriving una economies, economía creciente, medicine, the hospitals medicina, hospitales, are some of the best in son Africa. de los mejores en África. Such a contrast. Hay un contraste, The same with Belgian igual Congo con el Congo de and Bélgica French Congo. y el Congo francés. Completely different between Totalmente Belgian diferente Congo, entre el Congo but francés here the same y language, el mismo idioma, but two completely pero different dos países colonial completamente powers. diferentes de So we poderes wanted to de find out what colonia. this was. Y Being uno a pregunta cultural por qué esto, anthropologist, como cultura he looked at antropológica. every factor he could Él find, miró a diferentes trying to factores, find out what was the tratando de ver difference, cuál era la diferencia, what had happened. qué había pasado. He found that the difference Y encontró que la had to diferencia do with tenía missionaries. que ver con los misioneros. It was the missionaries Eran los misioneros coming to Ghana que vinieron a Ghana who, when they left the cities, y cuando dejaban las ciudades, went up to the north, se iban al norte, to the villages. a los pueblos, Nobody was educated. no había educación. They needed to educate them. Y tenían que educarlos. But what was the first book they ¿Y needed qué era el to use? primer libro que tenían que usar? The Bible. La Biblia. But there was no Bible Pero in no that. había Biblia So en su they idioma. translated the Bible. Entonces traducieron la Biblia. Once they translated the Bible, Después de traducir la Biblia, no one still could read it nadie podía leerlo because it used English script. porque usaba escritura So en they had inglés. they had to teach them how to Entonces tenían read. que enseñarles cómo leer. Once they taught them how to Y read, después de leer, they had to start schools tenían que empezar escuelas so they could start teaching para them. enseñarles a enseñar. But the schools were first started for boys. Pero las escuelas primero fueron para niños. They noticed that the best workers, Y se dieron cuenta que las mejores Were the women. trabajadoras eran las mujeres. much better than the boys. Mucho mejor que los muchachos. So they opened up, made them Entonces co-educational. empezaron colegios mixtos. They were the first to do that. Esos fueron los primeros en hacerlo, los Once they misioneros. taught them how to read the Bible, Después de enseñar la Biblia then since they put it in English, y lo pusieron en inglés, they could bring all these textbooks from podían traer England. estos libros de Inglaterra. So now suddenly they opened up all kinds of Y education ahora de in many frente different había categories. diferentes tipos de educación en diferentes categorías. And so by the 21st Entonces, para century, el siglo XXI, Ghana was so far Ghana ahead, estaba tan avanzado all because of Protestant solo por missionaries misioneros protestantes wanting to introduce the que querían Bible. presentar la Biblia. Now, they Ahora. they did. Once he showed this, Una vez que mostró this esto, caused a huge furore. This is Robert Woodbury. Robert Ese Woodbury. es el Robert this caused Woodbury. quite a bit of anger Y esto at causó Durham mucha- University, North Carolina, right? mucha North molestia Carolina. en, el That's where he was doing his doctorate. en Carolina del Norte. The other professors were Los actually otros livid profesores with anger. odiaban eso. You've estaban- missed something here. Dijeron, algo te ha This faltado. cannot be right. Esto no puede ser This cierto. goes against everything we've known anthropologically. Esto va en contra de todo lo que sabemos This goes against antropológicamente. every theory of Va sociology. en contra de todas las teorías de sociología. They said before we give, they gave him his doctorate. Antes que le demos el doctorado, They said now se lo we want you to dimos. look for any factor that you've missed. Pero ahora queremos que veas cualquier factor que te haya So he went to faltado. Templeton Fund Y fue al in Templeton Florida and got y consiguió $50,000 $50,000 to get 50 para researchers tener a 50 personas help que him. estudien, que lo ayuden, so that they could look at para que every podrían factor. ver a todos los They factores. spent 2 Y se years pasaron 2 años looking for anything mirando a that they had diferentes missed. cosas que les había faltado. They looked at every Y fueron a category, todas las categorías, every historical todos los event. eventos Every, was históricos, there a cataclysm? a los Was there an cataclismos, earthquake? habían Was there a flood? terremotos, Was habían there some type of huge hubo storm? alguna tormenta enorme, Anything they could find cualquier cosa historically. que histórica podrían haber encontrado. He found something Y else. encontró una cosa más. When he looked at what kind of missionaries? Cuando miró qué tipo de misioneros, See, the Anglican missionaries, los misioneros who were anglicanos part of the Anglican church, eran parte de la iglesia anglicana, only wanted to come to the major cities solo querían ir a las ciudades and grandes build Anglican y schools construir colegios anglicanos for Christians who are already para Christians. cristianos que ya eran cristianos. The Protestant Los protestantes evangelical missionaries evangélicos misioneros didn't stay in the big no se cities. quedaban en las grandes They ciudades, went into the se iban a countryside. los pueblos, They learned the local language. aprendían el idioma.
They were the ones that actually Ellos translated the Bible eran los que tradujeron la into all Biblia the local en los languages, diferentes idiomas. which meant all these local people Que significaba in que the toda la north, gente south, local, east, el and west, norte, este, oeste, outside of Accra, fuera de Accra, actually were starting to get educated better than the people in empezaban the a educarse cities. mejor que la gente de la ciudad More so that they start taking over all the best y jobs, tomaron los mejores trabajos started filling up all the best y llenando los hospitals, hospitales. because they had Porque been ellos educated habían much sido quicker. educados mucho más rápidamente. And what was interesting Y lo que era is the interesante reason that these Es que la evangelical razón missionaries de los cuales los wanted to set misioneros up these evangélicos schools querían poner estos was colegios to convert them fuera para convertirlos to Christianity, a la fe cristiana, away from animism. afuera away del from animismo, Islam. fuera del Islam. So when you put this into Entonces his cuando report, metas esto en sus this made estudios, all the anthropologists todos los angry. He said antropólogos the estaban best molestos missionaries were the porque converted, los those who wanted to convert. mejores misioneros eran los que They querían did not see convertir a this la as a gente. job. No lo veían como un trabajo, They did not get paid for no les this. pagaban para hacer esto, They saw it as a lo veían ministry. como un ministerio. None of the other missionaries, Ninguno de los otros they all misioneros, had salaries. todos tenían salarios. They didn't care No whether les people were importaba converted si or la gente not. se le entregaba a Cristo They o saw no. it as a job. They were basically they were Nosotros lo paying their veíamos como time un in trabajo. Ghana so they could get back to England Entonces again. estaban trabajando en Ghana para volver a Whereas the Inglaterra. missionaries who were converting Pero los missionaries misioneros que estaban convirtiendo learned the gente, languages aprendieron los that the idiomas Anglicans did not. que los anglicanos no. Learned the languages that the Catholics did Aprendieron los not. idiomas que los católicos no. So he said the best Y thing lo for Ghana mejor para Ghana were eran missionaries misioneros who came to convert. que fueron a convertir. Bingo. Bingo. So this has just been done the last Y few esto years. se ha hecho en los I'll últimos send it to años. you. Te lo mando. It's caused huge. Now he didn't stop there. He's now Él no gone to paró allí. India, Se fue a India, Pakistan. a Pakistán, He's gone to Asia. a Asia, He's gone to a Thailand. Tailandia He's applying this y está model in aplicando este every modelo y case. en todos los casos It was the fueron converting aquellos evangelical evangélicos que querían missionaries convertir, that brought more que to the trajeron country, más al made it more país y lo successful hicieron con mayor in the éxito 7 areas of en las quality 7 index. áreas I can't remember what they are off de the top of my head. índices de Literacy, riqueza, literatura, Equality, igualdad, medicine, medicina health, y salud, a number of military versus en lo educators. militar. These are the they call them 7 quality Hay values. siete But these valores de are vida. all the categories Y that todas las make a country categorías que healthy. hicieron que un país fuera And in every saludable. case, Y en those cada caso, countries where esos países evangelical fueron evangélicos Christians cristianos went as que fueron missionaries como misioneros, were much que further fueron ahead muchísimo than mejores any other que cualquier otro cultures. países. Thank God for Gracias a missionaries. Dios. Es apologética para las misiones. Yeah, what a great apologetic for missions. There's a great apologetic for missions. Okay, let's move on. Vamos a avanzar una pregunta. Mandé al chat un artículo sobre ese. He's put on the chat an article about this En inglés y in English and a summary Una o dos páginas en of 2 pages in Spanish. Oh, so you know about this? Y sabe sobre eso. Yeah. Sí. Brilliant. So you can get it from him. I'll give you the article that Le voy a Christianity dar el Today put artículo up. que la fe cristiana de hoy. I've also que got his de- doctoral thesis. Y tengo su The articles that I sent him, I don't have the pieces. no tengo la tesis doctoral. Do you have it in Spanish? ¿Lo tienes en español? Okay. Maybe one of you could translate it to Spanish. Because this would be great to get Pero out. sería muy bueno sacarlo. It el artículo summarizes, the doctoral. Christianity Today article summarizes everything I Hace un just said. resumen todo lo que he dicho. The articles in English And then we'll get it out. Yeah, get it out because this will help you in your ministry. sería muy bueno sacarlo en Now, when you español. look here, Cuando vemos aquí, if you look at the number of births, only Muslims and Christians are expected to have increased number of births. solo los musulmanes y los cristianos van a crecer en número de nacimientos. So this is going from today up Eso to va desde hoy 2060. hasta 2060. Christians and Muslims, we're neck and neck. Los cristianos y musulmanes estamos muy cerca. Everybody else Todo el resto is either going down. está bajando. In fact, look at the deaths. Y mira las muertes. We have a lot more deaths, Nosotros tenemos más muertes. but our populations are Pero nuestras almost neck and neck. poblaciones son casi iguales. Because of that, Y por esto, if you look here, babies born to Muslims si will miren los begin to niños nacidos en outnumber musulmanes van a ser más by por 2035. el año 2035. That's why they will then surpass us Y by por eso nos van a 2060. pasar por So these are 2060. statistics, they're just coming out of Pew Research. Y esas son las estadísticas que han salido de Research They're the Review. ones that are doing this to show what the future Ellos trends están are. mostrando para ver cómo es el futuro. That's why as Y missionaries, como misioneros, we need to look and see what's going tenemos on. que mirar qué está pasando. It's going to be by 2000, here Va a ser this graph said 2070, 2060, 70, give or take 60, más 10 o years. menos 10 años de diferencia.
Tony and I have been talking Tony about y yo this. hemos estado hablando acerca de esto. I don't think these statistics are correct. Yo no creo que estas estadísticas son reales. I think because of this new material, Yo creo que por este nuevo material, because we are much more polemical y now, porque somos mucho más polémicos because we're ahora, finally attacking y porque estamos Islam. atacando el Islam. We've never attacked Islam Nunca hemos before. atacado el Islam antes. We're actually bringing many Estamos more numbers to trayendo más Christ. números a I Cristo. think we're going to actually see Yo a creo que vamos a real ver implosion una of implosión Islam del in the Islam next 30 to en los 40 próximos years. 30, 40 años. Let me give you the reason why. Déjame decir la razón por Remember qué. back in the 1800s Mire, ¿se acuerdan en los 1800 y pico? in Germany, En Alemania, especially the University of Tübingen, y especialmente la Universidad de Wellhausen, Tübingen, started Wellhausen. attacking the Bible, empezaron a atacar la Biblia. the documentary hypothesis, La teoría de documentaria, textual criticism. de crítica textual. Can't trust the first No puedes 11 confiar en los chapters of primeros 11 Genesis. capítulos de Génesis. They aren't decía. historical. No son históricos. You can see who is Abraham. ¿Quién es Abraham? We have no reference to No Abraham. tenemos referencia a él. High criticism, right? Esa es crítica Higher and alta. lower criticism, Crítica both. alta y baja. Form criticism. La crítica de forma. Look at the format. Mira el of the- formato. look at the structure of the verses. Mira Look la at the estructura de los JEDP, the Yahwist, the Priestley, the way the different writers. These are four Diferentes different writers. escritores, son cuatro Not diferentes this escritores. one named Moses. These kind of criticism. Y Very ese good tipo de criticisms. escritores. Buenas We can't críticas. find any manuscripts No podemos encontrar manuscritos before the 4th century. antes del siglo IV. We don't even know if Jesus existed. No sabemos si Jesús These were existió. criticisms that were Estas coming eran out of críticas que Germany habían salido de Alemania, primarily. primariamente de Alemania. They started in the Y universities, pasaron a las universidades with academics, con académicos. started to filter down Y into the empezaron a seminaries. filtrar los seminarios. From the seminaries, De los seminarios. they went into the churches Entraron a las and iglesias started affecting the y pews. empezó a afectar people in a the la pews. gente en los asientos. At the same time, evolution, the whole Al igual evolutionary theories momento, las with teorías de Darwin evolución in the late en 1800s. 1880 So that by y 1905, para 1905, historical criticism, la crítica histórica along with Darwinianism, y el darwinismo emaciated the church. bajó la iglesia de Just manera destroyed the enorme, church destruyó la in iglesia Europe. en Europa. And the European churches never recovered. Las iglesias de Europa Today, nunca recuperaron. 5 to 7% Hoy 5 a 7% go to church. va a la iglesia. What's the percent go to church here ¿Qué in porcentaje va a Costa la iglesia Rica? aquí en Costa Rica? Both Catholics and Católicos y Protestants. protestantes, ¿cuál porcentaje iría a la iglesia? What's the number? Certainly a lot more than Más 5 de to 7%. 50% va a la iglesia, católicos y protestantes. Sí, 50% no creo. De católicos y 40, protestantes. 35, Juntos. 40. Sí, menos de 50. Less Looks than to me, 50%. everywhere I go, I see churches here. Donde sea que yo vaya veo iglesias por aquí. All over there are Por churches. todas partes hay iglesias. Same way in everywhere I go in Latin Donde America, sea there que are voy, churches, churches, hay churches iglesias, everywhere. iglesias, iglesias en todas partes. COVID nos hizo mucho daño. COVID really affected. Okay, but I mean, before COVID, Sí, pero antes de what COVID. would be the percentage that go to church? Aún antes de COVID, Even before muchas COVID, construcciones, many muchas buildings, iglesias, many churches, pero las but the congregaciones congregations es un porcentaje is a small percentage. muy pequeño. Like what? Very small. ¿Cómo que? Usted puede ver un templo muy grande, pero You tal can have a big vez building, but maybe se congregan 10, 20 10, personas. 20. No one's done research on Nadie this? ha hecho un estudio. No, no one's done research. There's no En research? un No, pueblo, Sí, hay. por Is it ejemplo, proper Look research? on Pew International. Pew Okay, International. Gómez, pero is there real Ah, good pero eso research? es viejo. There's old research. There's no. I'm sure there's been research. 80, 90. So there's research from the 80s and 90s, but there's not any modern research on this. Pew International does for the whole Pew world. Internacional hace Look up estudios para tonight, todo el mundo. Vamos a Google ver. it, PEW Research. They do all this kind of research on church growth, on how many Christians there are in every country, how many people regularly go to church. For instance, in America ¿Cuánta right gente now, va a it's la about iglesia? Por 40% ejemplo, en that go to Estados Unidos church, hay 40% que va a la 60% iglesia. that actually believe that God in God. 60% que creen en Dios. Podemos confiar en- I would imagine that Latin America is more than Yo creo que en America. Latinoamérica sería más que en I Estados would, Unidos. I would be surprised if you say just 10 or Yo diría que 20%. I think it's much more than Es that. much Anyways, more than 10%, yo creo que sí. regardless, in Europe, it's just 5%. en Europa es 5%. yo vivo en un pueblo I live in a town que pueden haber más de 100 familias. where there's more than 100 families. Y tanto la iglesia católica como evangélica de ese pueblo And in the evangelical and Catholic churches of that, pueden haber involucradas el 10% de maybe esas there's just familias 10% of those families que se reúnen como that come tal en la together. congregación In the congregation, In your town. en tu pueblo. en mi pueblo. Is that normal for ¿Eso Costa es Rica? normal para Costa Rica? Yo diría que sí. I'd say yes.
So it's much worse here than in other places. Entonces peor aquí que en otros lugares. Because when we were in Nicaragua, Es mucho mejor. everywhere there were Es much better in churches. Nicaragua. Same with El Salvador, many more churches. So Costa Rica is very unchristianized. Why is it so low here? ¿Y por qué es tan bajo aquí? Hay mucha gente muy cristiana. There are many people that are very Christian. Están hartos de cómo están manejando las But iglesias. let's think about how the church No es que han dejado Cristo. is going. Están hartos de los pastores. de They've las not left left Christ, but they're sick of the pastors and how the church is being run. Okay, so they're not going to church, but they would still call themselves Pero no Christians. están yendo a la iglesia, pero aún se La llaman mayoría cristianos. dice ser cristiano, pero no se congrega. Most people say they're Christians but don't go to church. O si no Okay. escuchan virtualmente. And Oh, they in listen Europe, to that would be the church. case. Everybody says they're Christian, En Europa sería igual. Todo el mundo but dice que they son only go to cristianos, church in Christmas. pero van a la But many iglesia of en those are Navidad. still practicing in the sense that they pray, they really want to walk with the Lord. Pero they're algunos just están tired of practicando, church. pero Okay, tienen que in venir al Señor, Europe, pero no they van a la wouldn't even iglesia. do that. Pero en Europa no están ni siquiera haciendo It's eso. nothing. It's more than a cultural. Es más I'm a un tema Christian cultural, culturally. que es ser un cristiano And cultural. then mainly because of 1905. This is Y what el happened in tema es por 1905. 1905 And it's never recovered. y nunca se ha recuperado. Meanwhile, Sin embargo, we got mientras tanto, answers to all these tenemos criticisms. respuestas a todas estas críticas. Form, redacted, Forma, source, redactada, historical, fuentes, higher, lower, textual alta y baja, criticism. crítica We've done an textual. amazing job in the Hemos last hecho un 100 trabajo years. increíble haciendo en And los that's últimos really años. affected the church in America, Y eso ha afectado a la iglesia en Estados Australia, Unidos, en New Australia, Zealand, Nueva Zelanda, certainly in parts of en Europe, partes de Europa, like Norway, en Noruega, por ejemplo. but very of the rest of the major parts of Otras partes de America, Estados outside of Unidos, Italy and fuera outside de of Spain, Italia y fuera de España, the southern cultures, which are las Catholic, culturas the que son Protestant católicas, church la has iglesia protestante been decimated. ha bajado mucho. Jay, your research is a confident source for you? Pew is the best you can get, Okay. and they're the most recent. Pew, PEW, it's not a religious organization. It's a secular organization that goes and does. Es un movimiento secular que hace They do polls, hacen and then they look at estadísticas statistics, government statistics, y sondeos and then they do y van al gobierno y future. después hacen They look at the future, looking at mirando a la demographics. demográfica del futuro They using y algorithms. usan And this is algoritmos. the research that most esto of es our government agencies, Lo que las agencias de your media gobierno uses, y medios because they usan are trusted. porque son confiables. They have no bias. Well, they are liberal, Son liberales, but if you're going to use statistics, pero si vas a usar esas the estadísticas, interpretation of la those interpretación statistics de esas estadísticas is where they get into es problems. donde está el problema. But we can still look at the Nosotros podemos mirar statistics. las estadísticas. So I use Pew Entonces, International. uso Pew Internacional. So when you look at Cuando this, miras a esto, we've got to start tenemos que redoing. empezar. If you look at Africa, Miran a África, that green area, esa área that's verde. where the Islam is moving down south. Ahí es donde el Islam está moviéndose hacia abajo. That line is what we Esa call the Muslim línea line. es la línea musulmana. Still, the southern half is still Aún mostly La parte Christian. sur es mayormente The cristiana. northern half would La still parte be del norte es Islamic. mayormente islámica. That line is moving about 3 to 5 kilometers a year Esa south. línea está moviendo 3 a 5 kilómetros al sur cada año. Now, you can't just draw a line No across. puedes hacer una línea simplemente. It's kind of a mesh that's moving Se south. está moviendo más o menos hacia el sur. Muslim population in the world, you La can see población musulmana en el mundo que puedas ver, 2.2 billion by 2030. 2.2 billones We para look at Europe. 2.200 millones para With the 2030. Western Muslim populations, Cuando ves a europea, there you can see in the green, those are Ahí puedes ver en the verde 3 biggest las populations. 3 poblaciones más grandes, Germany, France, and Alemania, United Francia y Kingdom. Gran Bretaña. Sweden will soon join them. Suecia va a unirse Sweden has a prontamente. huge influx of Una Muslims gran cantidad de that have musulmanes come que están in entrando the last few en years. los últimos años. Russia by far has the biggest, Rusia tiene la mayor cantidad de mostly in the musulmanes, southern regions of especialmente en la Russia. parte sur de So you can Rusia. see Italy has a larger Italia tiene una population. gran población. Then of course over here, Y por those are supuesto, historically los Islamic. países islámicos históricos, Bosnia, Kosovo, Kosovo, Albania. Bulgaria, Albania, Northern Greece. el norte de Grecia. And then of course, when Y you look después, at por the supuesto, cuando miras attitude, views of la- Muslims more negative in Eastern and in Southern Europe. donde se ve más negativamente en el este y en el sur de Europa, So these are Europeans, their view of esto Muslims. es la visión de los europeos hacia los musulmanes. The worst, the ones that have the most, that hate the Muslims Donde la gente que odia a los musulmanes are Hungary, Italy, Poland, and es Greece. Polonia, Hungría, Italia y Grecia. The ones that love them the most are UK, Los que los France, aman más Germany, son and France. Gran Bretaña, Francia, Why? Alemania. Because there's so many Muslims Porque hay tantos musulmanes who are answering these que questionnaires. están respondiendo estas So preguntas. of course they love themselves. Entonces, por supuesto, se aman ellos mismos. When you look at the minarets, Y cuando ves las minaretas, now, if
if you look, you can see the minarets, France, Puede ver que las minaretas en Francia, Sweden, Germany, Netherlands, they're y all. Suecia y Alemania. Why do we Países count minarets? Bajos. Because that's Porque lo where cantamos. the minarets is where the mosques are. Where the Porque ahí es mosques are donde están las is mezquitas. where the Muslims Y ahí have their es power. donde está el poder de los musulmanes. When you look at the countries, the Cuando ves los largest países, projected percentage el of porcentaje increase, de proyección de crecer. ironically, it's Ireland is Irlanda the se queda largest, proyecta crecer and más. Finland, Irlanda y Norway, Finlandia, Sweden. Noruega y Suecia. The larger ones where we have large Italia. populations now will not have the largest increases. Entonces, lo que tenemos poblaciones más grandes no van a tener crecimiento más grande. So that's why we need to be in those Y por eso countries. necesitamos estar en esos países. About a quarter of the population of some European Un cuarto de la and British población towns de pueblos are de Inglaterra now Muslim. ahora son musulmanes. Here you can see where the majority are. Ahora pueden ver dónde está la mayoría. Most all the Muslims are La in mayoría de los large musulmanes están en las cities, ciudades grandes. but they don't come from large Pero no cities. vienen de las ciudades grandes. Just take Britain for instance. Mira Inglaterra, por ejemplo. 90% of all Muslims 90% de todos los musulmanes in Britain en Inglaterra come from one area vienen de un área, of Kashmir, al Kashmir, which is in the northern part of que es India, en la parte norte de India. and it's all rural Y area. todo es una parte rural. They come to Britain Vienen a Inglaterra and they all congregate y se congregan in large cities. en ciudades grandes. They've never been in cities. Nunca han estado en They ciudades don't know how to live in grandes. No cities. saben cómo vivir en They're not ciudades. urbanized at No all. son gente urbana. And that's why they Y por completely, eso they feel completely Se alienated. sienten totalmente alienados And they act as if they're still in the y countries, viven como si estuvieran en sus which propios causes the países, British to get angry. lo cual molesta a los británicos. And you can see there's huge conflicts Y now hay going grandes on. conflictos en esas zonas. What's interesting is when you look at the number one name Y el now, nombre número uno, the name that is the most common el que es in, más común for young boys para jóvenes niños, is Muhammad. es Mohammed. Most common name in El número más 2014. común en 2019. Are you starting to get the picture? Ahora pueden ver cómo es la Islam cosa. is not El just over there Islam no solo está allá, in Asia, en in the Asia, Middle en East. Medio Oriente, It is now está here ahora aquí, in Europe, en Europa, in en America, Estados Unidos, coming to Latin y viniendo a America. Latinoamérica. It is very missional, Está creciendo, es muy misional and it has a vision for y non-Muslim tiene una lands. visión para gente no musulmanes. Now, when we look at the structures, Cuando miramos en las estructuras, the biggest thing that we need to be aware of are the la cosa más mosques. grande que podemos ver son In las Britain, mezquitas. we now have 1,800 En mosques. Gran Bretaña hay 1800 They're in the mezquitas. process of building another Y 240. están creciendo, están construyendo What 240 tends más. to happen in Europe, Lo que pasa en Europa churches are closing the es door. que las iglesias están cerrando las puertas. About a church is closing its door Una every iglesia 2 cierra sus weeks. puertas cada 2 semanas. Every 2 weeks, a church Cada 2 closes its semanas door. una iglesia cierra. Who do they sell the ¿Y church a to? quién se la venden? The A los Muslims. musulmanes. The Muslims Los musulmanes take out the beautiful quiten stained glass windows, las ventanas preciosas replace it with y plexiglass. la meten con Take out all the pews, vidrio, sacan las sillas replace it with rugs. y le ponen alfombras. And then they always put a Y mihrab, ponen un mihrab, which is a little niche que es un lugar in the wall en la pared facing que Mecca. apunta a Meca. And all the rugs are now Y facing Mecca. todas las alfombras ahora apuntan a I don't know Meca. how many churches Yo no sé cuántas I've been iglesias invited to come he estado invitado a by ir Muslims. por musulmanes. They want me to come in, Quieren que venga. look at Dr. Y Smith. mira al Dr. Smith. We have now made this building how Nosotros it was meant to be. hemos convertido This is este how God edificio intended. como Dios quería. Got rid of those benches, Quitamos las sillas, we put down the le rugs, pusimos las and now las we're alfombras facing y ahora Mecca. estamos apuntando a And Meca. it's usually skewed, it's not this way, it's not that way, it's this way. And they say, this is how God Y dicen, intended. así es como Dios lo It's like a quería. slap in my Es face. como me están dando una cachetada. These beautiful Estos buildings, edificios hermosos, gorgeous structures, estructuras preciosas, gorgeous stained glass windows, con ventanas preciosas, all been pintadas, reduced todo reducido to plexiglass. a plexiglas. And this is typical of what Islam is doing. Y eso es lo que Islam está They're haciendo. purposely A propósito, buying up están comprando churches iglesias. because they know Porque ellos saben that ground that was worshiping que God, ese lugar our que estaba God alabando a nuestro Dios, now will be worshiping ahora va a the estar real alabando God. al Dios real. They see that Ellos is lo ven as a spiritual battle. como una batalla espiritual. We don't. Nosotros no lo vemos así. We sell our churches. Vendimos nuestras iglesias. We don't see it as a No spiritual lo battle. vemos como una batalla espiritual. We have no idea what No we're talking sabemos de lo que about. estamos hablando. How many of you have been into a ¿Cuántos de mosque? ustedes han ido a una mezquita? What have you noticed when you go into a ¿Qué se han mosque? dado cuenta cuando van a una mezquita? Solemnidad. Solemnity, Slow, quiet. con silencio, Peaceful. pasivo. Do you feel any evil spirits? ¿Sienten espíritus malignos? I never have either. Yo nunca he sentido espíritus malignos. Go to and ask a Muslim background believer Van a un creyente musulmán de to trastorno go into a mosque. que vaya a una mezquita. See what happens. A ver qué pasa.
I've asked this for many of my Yo le he Muslim preguntado a friends. muchos de mis amigos We musulmanes. start to come to a mosque, Vamos a una mezquita, about 100 yards away, 100 metros they antes, start feeling uncomfortable. se sienten incómodos. They say, no, we're not going any No, further. no, vamos a ir más allá. I said, why? ¿Por qué? You don't feel it? ¿No lo sientes? I said, I don't feel what? ¿No sientes qué? You don't feel the evil ¿No spirits? sientes los espíritus malignos? I've never felt an evil Nunca he spirit. sentido un espíritu maligno. You've not felt it. Nunca lo he sentido. You've not Nunca felt lo he it. sentido. Tony goes in the mosque all the time. Tony se va a una mezquita todo el He's día. going to take you to a mosque. Se va a llevar a una mezquita. He's never felt an evil Él nunca ha spirit. sentido un espíritu Seems maligno. calm. Él está calmado. Peaceful. Paz. But Muslims Pero feel it. musulmanes lo sienten. And this is why ¿Pardon? Pero es una Pero paz it's a false Eso peace. sí. It's a false peace that she feels. but this is why we have to listen Pero to the eso- MBVs. por eso tenemos que We have escuchar no a idea los of how spiritual cristianos de trasfondo battle that's musulmán. going on Porque no entendemos la That's guerra why they espiritual que build está ocurriendo. mosques Por eso construyen edificios, all around the mosquitas, cities rodeando las to ciudades, encircle the cities. para rodear la ciudad. And every Y mosque en cada is mezquita dedicated to Allah. está dedicado a Alá. They pray to Allah Oran a Alá 5 times a day 5 veces al día in that en mosque. esa mezquita. They do all their Hacen business todas sus transactions transacciones de negocios in that mosque. en esa mezquita. They teach the Enseñan Quran el Corán in that en esa mosque. mezquita. The mosque is used every Y la day of the week. mezquita lo usan todos los días de la semana. They have bookstores Tienen libros, in that mosque. librerías en But esa not just mezquita. bookstores. No solo librerías, They have tienen water. agua. Guess where it's from? ¿De dónde? It's from Mecca. Agua de Meca. If you go and you will see Si these little van a bottles. esas botellitas de agua, What's the name of the well there? The name of the well in de un Mecca. pozo, hay un pozo en Meca. Also the agar. ¿Es Hagar? ¿No? Why can't I remember the name? Isn't that odd? One thing like that, I just forget. Me olvidé el nombre del pozo. Hagar's Sí, well. tiene que ser este. No, it's. Let me look it up. In the Hajj, they go to that Sí, place. la cosa de verdad. The well's right next to the Kaaba. It's only 30 feet away, and it's called. Do you see it there? Samsung. Zamzam. Thank you, Zamzam. Zamzam. The Zamzam well. Samsam. Del, We're gonna talk about del the pozo de Zamzam well Samsam. tomorrow. No, vamos a hablar de eso mañana. Wait to see what we now know about the Zamzam well. Vamos a ver. El río I'm sorry, Samsam. I'm sorry, but this is all the historical stuff. Esas son las cosas históricas. Tomorrow. So the Zamzam water is in all of these El stores. in Samsam all está these en todas mosques. estas tiendas, en todas estas The mosquitas. eternal water El agua that eterna God gives que eternally Dios da eternamente, that will help you que te va a ayudar, not forgive your sins, no perdonar but tus pecados, appease your sins. pero dar It's a paz a tus sweetened pecados. water. Es agua It's dulce, special water that God never is always refilled by God. que siempre se rellena por Dios. It ¿Es comes it from sweet? Mecca. ¿Es it sweet? No. It is sweetened. Es dulce, es sugar. I've never tasted it, but all my Muslims, Nunca lo he probado. Mis amigos musulmanes, Al-Fadi, who is my colleague, Alfari, que es mi colega, I'm on the internet with him Yo all estoy the en time. internet con él todo I'll be el putting up tiempo. a video tonight with voy a poner him. un video con él esta noche. He was in Saudi Arabia, Él es de Arabia grew Saudita, up in Jeddah, creció en Jeddah, just about 30 minutes from y hace Mecca. 30 minutos de He would Mecca. go to Él iba Mecca, a Meca, circumambulate 7 daba la times vuelta 7 on an veces afternoon, de una tarde, just for a lark, solo para kiss the black stone, besaba la drink water piedra, from the Zamzam bebía well. del agua del It was Zamzam. always sweetened, Siempre tenía always had a azúcar, nice perfume to it. siempre tenía un buen He knew perfume that this was from God. y sabía que venía de Dios. That proved it. Y eso lo probaba. He never never even understood Nunca or thought pensó what was going o on. entendió lo que estaba pasando. I finally gave him the answer Y finalmente le di la 6 respuesta. months ago. Hace 6 meses. He was so disillusioned, Estaba tan desilusionado. but we'll see what we're talking Pero about. veremos lo que hablamos. So here's the mosque. Aquí está la The mezquita. mosque is the center for every Muslim Y la community. mezquita está en el centro de It's toda la the comunidad. apex of their power. Es el apex de su poder. It's where they are all trained, Es donde son entrenados. where they go and see the imam, Donde van a ver el imam, who speaks only Arabic. que habla solo árabe. And the khutbah will be in the language of the people. Y la clase va a ser el idioma de la The tendency is gente. every mosque is in London, for instance. Todas las mezquitas en Londres, Each mosque will Cada- represent the ethnic group of that area. cada mezquita representa el grupo étnico de esa área. Gujarati mosque over here, Uno de Gujarat, Urdu speaking uno mosque de there, Urdu allá, Bengali speaking uno de mosque Bengali here. aquí. And they have fights Y se pelean between the mosques. entre las mezquitas. And they don't like people who are not Gujarati coming to a Y Gujarati no le mosque. gusta a la gente que no es de Gujarat y que venga There's a la mezquita de lots of Gujarat. violence in Islam. Hay mucha violencia en Islam. You'll see this. Eso lo van a Now, ver. they'll always, in every major Y city, en cada ciudad here in the West, importante en el they'll always occidente, have a figurehead mosque. siempre habrá una mezquita importante. This is a mosque that's usually built by Saudi La Arabia. mezquita construida por Arabia It's Saudita always a beautiful siempre es edifice. un edificio I'm hermoso. sure there's one here Y estoy seguro in que hay San uno aquí Jose. en San José. And anybody can go to Y this quien mosque. sea que pueda ir a esta Is mezquita
that the mosque you're going to be going to, Tony? Tony, ¿esa es la que vamos a ir? Una construida por Arabia Saudita. Viernes vamos a una mezquita turca. We're going to a Turkish one on Friday. A Turkish mosque. A mosque that has taken over a church. A Turkish mosque. From a Turkey background. The A people Turk of Turkey. mosque. Sí. Sorry, Turkey mosque. Okay, this won't be yeah, this. I'm sure there is one here in Yo San creo que Jose. estoy seguro que habrá uno aquí en San Every Jose. major city Cada has ciudad importante tiene a figurehead mosque. una mezquita que es como el de show. It's a show mosque. So whenever dignitaries come Cuando from a venga Muslim country, algún dignitario, viene, se va a esa mezquita. dignitaries always are invited to Y that siempre mosque. los invitan a esa mezquita. And these are all Y es controlled by Saudi controlada Arabia por Arabia Saudita. or by Qatar or O por Bahrain. Qatar o The Bahrein. Shiite ones would be controlled by Iran. Los de chiitas son But controlados por Irán. those are not Sunni Y mosques. esos no son sunni. Completely different. Totalmente diferentes. You'll never go, a Sunni will never go Nunca to a un sunni Shiite. va a ir a un chiita. Shiite will never go El to a chiita Sunni. nunca va a ir a un chiita. They are at war with each Están en other. guerra con ellos mismos. But the Shiites only make up 10%. Por los chiitas solo tienen son Sunnis make up 10%. 90%. Los sunitas son 90% All Muslims. de todos los musulmanes. So the Sunnis are all over the world. Que los sunitas están por The todo el mundo. Shiites are really Los only chiitas in solo están en Iran, Irán the southern part y of la Iraq, parte sur de Irak, Bahrain, Bahrein a little bit of y una Saudi pequeña Arabia. parte de Arabia Saudita. They're going the other Y en direction. la otra dirección They're from Iran, es de Irán, the southern part of la parte Afghanistan, sur de Afganistán and Pakistan, y Pakistán, and a little just a part on the western side y of la India. parte oeste de That's India. it. Esas Those son are the son las zonas historical locations históricas of de Shiism. los del chiismo. There are Shiites all over the Hay world chiitas por todo el mundo because they have gone porque han as tradesmen. emigrado, han viajado students. como estudiantes And o so trabajo. I'm sure there's a Shiite mosque Tal in vez hay una San mezquita Jose, chiita aquí en San José, but they're a very small pero es minority, una minoría and they are looked down upon. y se le ve mal. They're hated by the Los Sunnis. sunitas los odian a los chiitas. The only difference La única diferencia between Shiism and entre el Sunnism chiismo y el is sunismo political. es político. Who carries the mantle of Muhammad? ¿Quién tiene The Shiites believe has to be one of his sons. que tiene que ser uno de los hijos de Mahoma, los He had chiitas? six Tenía children, 5 hijos, 4 girls, 4 mujeres, 2 boys. 2 hombres Neither of the boys y survived. ninguno de los hombres So he sobrevivió. had no male heir. Entonces no tenía un heredero So varón. Ali, his El adopted Ali, son, su hijo adoptado, became his heir. fue su heredero. His son, Y su hijo, Hussein, Hussein, Ali was killed at the Battle of Ali Siffin. fue asesinado en la batalla de Sisson. Hussein was killed at the Battle Hussein of Karbala. murió en la batalla de Karbala. Karbala. And as a result, his family Como disappeared resultado, su familia desapareció into incultation. Means they go into hiding. y se escondieron. And Ocultados. they have now been in Y han estado en incultation oculto por 1400 years. 1400 años. The belief is La creencia es that the 12th generation, que the las- 12th Mahdi, the el 12th 12º Mahdi, son of the son of el the son of the 12º son, the hijo del 12th hijo del generation, hijo de 12 generaciones, will rise, se va a levantar come out to the public, y va a venir al público redeclare y the va a caliphate. declarar el He will be the califato. caliph, Va a ser el califa and that will be the beginning of the end of y times. eso va a ser el comienzo del final de los That has tiempos. yet to happen. Y eso aún no ha pasado. It's supposed to be the 12th. Se supone que es el 12º. We've gone for 1400 years. Ya hemos ido 1400 años. If you're talking about 12 Dices generations, 12 generaciones. these are very old and long Estos son generations. gente de generaciones muy Every son lived viejas. for over 100 years. Cada hijo vivió por más de You 100 can see años. why they're running out of time. Y les falta tiempo. Ahmadinejad, who was the Ahmadinejad, prime minister que of es el primer Iran a few years ministro ago, de Irán hace unos años, claimed publicly él decía that he was públicamente going to show the que él 12th iba a Imam. mostrar el 12º imán. Never happened. Nunca ocurrió. So anyhow, the mosque is absolutely Y important la mezquita es absolutamente because of importante what it represents. porque lo que representa. But the other institution would be the Pero Quranic otras schools. instituciones son las escuelas The Quranic coránicas. schools are hugely important Estas son muy importantes. because it's the Quranic schools where you learn about Islam, Coránica donde aprendes acerca del Corán, where you learn the Quran, donde aprendes el Corán, where you memorize the donde Quran. memorizas el You Corán. start from 5 Empiezas de years, 3 years 5 of años, age, 3 and you will años. see Quranic schools Y vas a ver all over the escuelas world. coránicas en todo el mundo. They are in the mosques. Están en las mezquitas They could be in the neighborhood. y pueden estar en Usually you'll la have a vecindad. Quranic teacher, Habrá un profesor coránico self-appointed. He'll just be a self-appointed. y será un maestro que sea He will bring in students, tendrá talibes. sus estudiantes They'll have talibanes. a tablet, Tendrán una tableta and you'll see them all over the Muslim y lo world. verán todo el mundo.
back and forth, bajando a memorizing the text. memorizando el texto. Surah 1, Surah 2, El Surah 3. Surah 1, Surah 2, Surah 3. And they're there, Y and if they están don't ahí. get it right, Si no lo tienen bien, les pega beats them with a stick, con un palo. so that they memorize Entonces it. así lo memorizan. So these are all Y over esto the está por world. todo el mundo. In Britain, we have over En Inglaterra 5,000 of tenemos them. 5.000 de ellos. There are also what we call Quranics, which are regular schools, Y Islamic también hay schools. escuelas regulares We islámicas. have almost 70 of Y hay them 70 de ellas in Britain en alone. Inglaterra They're solamente. recognized by the government. Es reconocido por el They gobierno come under the standards. y bien bajo de los niveles The del problem gobierno. is that they El problema es have que a completely different agenda, tiene una diferente agenda, usually in the afternoons, generalmente en las tardes, which the British government is que not el aware of. gobierno no sabe. And that's where they teach their Y ahí Islamic es donde tienen teaching, sus enseñanzas islámicas, where they teach all about donde jihad enseñan acerca de and yihad all these other. y todas estas diferentes. They're usually funded by Y generalmente again, tienen el petrodollars fondo de coming dólares de petróleo of que the vienen Middle East. del Medio Oriente. Then we have a lot of political Y después hay organizations. muchas Because organizaciones políticas. Islam is more Porque than el just Islam es más que theology. simplemente teología, It is almost more political es than it más is político theological. que es teológico. Political structures Las are estructuras políticas absolutely important. son absolutamente importantes. When Muhammad Cuando started the Mahoma Khilafah empezó el califato in 624, en el año he 624, brought the state 624, and llevó al the Estado mosque together. y la mezquita y las unió. So he became the caliph, Y él se convirtió en el califa which controlled both the que state controlaba tanto el Estado and the theology. y la teología. And as a result of Y that, como resultado de eso, Islam el has Islam done just the opposite of what Christianity ha hecho did. lo opuesto que ha hecho la fe cristiana. When Christ was asked who Cuando was to pay Cristo le taxes preguntó, to, ¿a quién tenemos que darle he impuestos? said, look at the image, Mira la imagen, Caesar's image. la imagen del César. Give to Caesar what Dale a belongs to César Caesar, lo que es del César give to God y what dale belongs a to Dios God. lo que es de Dios. Separating church and state. Separando la iglesia y el Estado. And we have done a pretty Y good job nosotros of hemos hecho doing un that buen trabajo al hacer for the eso last 2,000 por los years. últimos 2000 años. Not always so well in Europe, No, generalmente tan bien en Europa, but you've done it well here in Costa pero se ha hecho Rica. muy bien en Costa And Rica. since the Y Reformation, desde la we Reforma really have hemos separated hecho el church and esfuerzo de state. separar la iglesia y Now, el Estado. there's a lot of Americans who would like to bring the two together Hay again. muchos gringos de Estados Unidos que quisieran traerlo I'm not juntos one otra of vez. that group. Yo no soy uno de ese grupo. And fortunately, they're just a minority. Y ellos son una minoría, menos The mal. problem with bringing church and state Pero el problema de together, traer la iglesia y el Estado juntos, or the mosque and state o la together, mezquita y el Estado at some juntos, point, es que en algún the momento mosque or the state la mezquita o el Estado controls the church, va a controlar la iglesia, controls the mosque, y va a controlar la mezquita and corrupts it. y la corrompe. And we saw this in Y the esto 4th lo hemos century visto en el in siglo Christianity IV en la fe with cristiana Constantine, con when he Constantino, made Christianity the cuando state hizo religion. que la fe cristiana fuera la fe Christianity oficial. was never intended La to fe be a cristiana political structure. nunca tenía la intención de ser una It was estructura política. always intended to be separate from the state, Siempre tenía que ser separada del Estado, to be prophetic to the para ser state, profética to hacia never el be Estado, under control by the para state. nunca estar controlada por el Estado. We have Romans 13, Tenemos Romanos 13, which does say donde que dice that we are to obey que the debemos state. obedecer al God Estado, sets up que Dios governments. levanta los We are to gobiernos, obey government. debemos obedecer a But los our gobiernos, primary allegiance pero nuestra alianza is to primaria God es a Dios and His kingdom, y su reino, which is not the que state, no es el is Estado, where 2 or 3 es donde 2 o are 3 gathered together están reunidos under His name. bajo su nombre. Islam El Islam completely rejects that completamente rechaza esto and believes that political y structures cree que las estructuras are what políticas control and maintain son and lo que create controlan, mantienen y crean Islam all el over Islam the a través de world. todo el So mundo. from the very beginning, Entonces, desde el comienzo, with Muhammad himself, con Mahoma mismo, who started using raids, que empezó a usar Raids. impuestos, Magazis they call them, these are raids with the sword, raids, ataques con la espada, to conquer tribe after para tribe after tribe conquistar after pueblo tribe. tras pueblo tras pueblo. That according to Islam Y tells us, según lo que Islam nos he did dice, that until he died in él lo 632. hizo hasta que murió en el Once 632. he died in Cuando 632, murió en el that was taken 632, over by Abu Bakr, Abu Bakr tomó el who control, lasted 2 years. que duró 2 años. Umar then took it over, Umar tomó, stretched out the borders, estiró las fronteras, start pushing up to the north, empezó a ir al norte, as far as Turkey, hasta Turquía, moving out to the al east, este, including Iraq, hasta Irak, moved to the south, y al sur got Hadramaut area, which is llegó Yemen and a Oman Hadramat, today. que es Yemen el día de hoy. When he was killed in Y cuando él fue asesinado 634, en 634 después de Cristo, Uthman took over, Uthman tomó el lugar moved out the borders y tomó las fronteras all the way to hasta Afghanistan. Afganistán. When he was Y killed in cuando él fue asesinado en 656, 656, then you had entonces Ali, tuviste the a Ali, adopted son of el Muhammad. adoptado hijo de became the Mahoma, caliph. que fue el He califa. only lasted 5 Y él duró years, solo 5 años. but by the time he died in Pero para la hora que él 661, se murió en the borders had been 661, pushed from
Tripoli in the west, Las fronteras llegan a Trípoli en el to este, Afghanistan in the hasta east, Afganistán en el este, Turkey in the north, Turquía al norte and Yemen in the south. y al Yemen al sur. We'll show you all this tomorrow Vamos a mostrarles on todo esto maps, mañana con so you can mapas see the para que puedan empires. ver los imperios Looking at Muhammad's time, y viendo el tiempo de Mahoma, the time of the rightly guided el caliphs, tiempo de los califas que fueron and then the guiados Umayyad Caliphate, which then enlarged all the way from y Spain el in the west califato umaya que llegó hasta España to India in the east. hasta India al este. But that's tomorrow. Pero eso es mañana. So what we want to make sure is that these ideas of political Y organizations queremos ver que estas ideas de All organizaciones were created políticas todas fueran creados to push the Para- borders, para expandir las fronteras, incorporate Christian populations, incorporar las poblaciones cristianas to a lesser degree Jewish y populations, las poblaciones judías and Zoroastrian y los populations, zarastrusas, and to make them and bring them into Islam y para que ellos entren al Islam using the Dhimmi laws. usando el Dhimmi laws. Dhimmi laws were then Las used leyes as Dhimmi. punitive laws Eran leyes que castigaban to force para forzar a non-Muslims los no to musulmanes convert to Islam. a convertirse al Islam. And that has really been the narrative and the methodology Y eso ha sido la narrativa y la of metodología del Islam ever since, desde entonces even today. y hasta hoy. Now, they're not using the sword anymore. No están usando la espada ahora. They don't dare. No se atreven. They try using the Si sword, tratan de usar la espada, they usually lose. generalmente pierden. Look what happened in Mira lo que pasó en 1967. 1967. 60 million Muslims 60 millones de musulmanes attacking, atacaron what, 5 million? How many Jews are there? 5 in millones Israel? de judíos, 6 millones, 8 million, 10 million 8 Jews? millones, 10 millones de judíos, Anybody know? I think it's 10 or 12 million Jews. Yes. So 60 million 60 millones de Muslims musulmanes attacking 12 contra million 10 Jews. millones de judíos They were y embarrassed. fueron avergonzados. 60 million Jews could not even defeat 12 million Jews. 60 millones de musulmanes no podían And Israel ganarle a has 12 millones de grown, judíos. enlarged its borders. Y mientras que han crecido sus fronteras. Look what happened in the Iraqi war. Lo que pasó en la guerra con Irak. The largest standing Muslim army in the El history of ejército más mankind. grande de la humanidad musulmana. 600,000 soldiers 600,000 soldados under Saddam Hussein's bajo regime. Saddam Hussein. America sent over an expeditionary Estados force envió una fuerza expedicionaria thousands of miles away, a miles de and kilómetros within 3 months y en 3 meses decimated 600,000. decimó So a Islam, as much as al it yells and ejército. screams and hollers how Y great they are, aunque Islam grita y dice que tan buenos son, they are anything but great. no son grandes. When it comes to warfare, En cuanto a guerra, they are the most inept people on earth. son la gente más inepta en la We'll see tierra. why. Y vamos a ver por qué. Because of the way that they are run. Porque la forma en que están a cargo. The state El Estado controls the controla mosque. la mezquita. And that's why in almost every Entonces, category, en casi cada it's categoría, not just military. no solo es militar, When you have political cuando structures miramos a that estructuras control políticas que and controlan demand y demandan that everybody que todos live like they did in the 7th century, vivan como vivían en el siglo VII, businesses don't entonces thrive. los negocios no crecen, Economies don't las thrive. economías no se multiplican, They implode upon se themselves. explotan en So when you look at the 1040 hay una window, implosión. Cuando miras a la ventana 1040, it's not the most unreached part of the no es world. la parte solo la menos alcanzada, It's the poorest part es of la the parte world. más pobre del mundo And it's all dominated by y está Islam. dominado por el Islam. The only success Islam has El único ever éxito que achieved Islam ha logrado is in the Middle East es el Medio Oriente with oil, con el petróleo, which has nothing to do with Islam. que no tiene nada que ver con el Islam. It is a free gift. Es un regalo It's in the gratis ground. y está en el suelo. Even the technology Y to aún la mine it, tecnología para minarlo, bring it up, para sacarlo, to refine it, para refinarlo, all comes from todo viene de America. Estados Unidos, All comes from the como West. todo viene del Occidente. They cannot even do that Ellos ni siquiera pueden technology. hacer esa tecnología. Even the Zamzam well, Aún el pozo the water Samsung, that you get at all of el these, agua que lo ven en todas partes, you're going to see van a ver tomorrow. mañana All that water que esa agua comes from Bechtel Corporation, viene de la cooperación Bechtel, which is an American que es una corporation cooperación en Estados from Unidos Ohio de Ohio, that takes the que water toma out el of the agua, Red saca el Sea, agua del Mar Rojo, desalinates le it, quita la sal, purifies la it, purifica, sends it in huge le pipes ponen tubos grandes to Mecca, a Meca, where they then perfume it después le ponen perfume and add some y sweetener. le agregan azúcar. And that is then disseminated all over Y the eso se Muslim manda por todo el mundo world. It musulmán. has nothing to do with No tiene God. nada que ver con Dios. It has all to do with Bechtel, Todo tiene que ver con an Bechtel, American una corporation. comparación de Estados Anyhow, Unidos. that's. We'll take a break now, Vamos a dar un break ahora and then we'll come back y volveremos and we'll look at Western y thought. miremos How do they actually cómo do missions? hacen misión.